Ayan, kukunin na nila ka bro yung hinatid nila kahapon na De Platino na SR125. Ayan, umaandar na yan. Boss, salamat. Ka bro, salamat from Victoria. Ay, Werix na ba, bossing? Ay, sa troso. Ay, silaw. Okay. Ayan daw, susunod daw nilang papayos to dahil napapalaban na to sa kwan, pagkarga. Ayan, nakakulong-kulong. Break. Oo. Break in, break in. Salamat ka bro. Oh boss, salamat, salamat. Oh, start. Boss, takbong pogi lang ha. Oh bro, salamat. Break in, takbong 40. Alright.